90% people out here either can speak Kokborok or can understand Kokborok. With that assumption, mostly I speak in Kokborok, sometimes maybe in English. Balai Hambai, ini Chini Halam Rogni Bolzoi Good Festival Mo Festival Ano Chief Guest Klai Ringjaka Binibagai Halam Youth Association ni President Tei Bini entire team Rogno Angpirano Hamzakmani Teichiba Yaparwat. And last year also I came here to join the same festival, but this year it is far more different. Taklai Balai Kasangjak Kasangmani Bishingobo Charra Rogno Kabang Mukha Taklai Hangnai bochoro wati bo wazak taklai wati kere muti festival hasingoro suag nanglai mani abono punukpuru pun snambi tukha borokno haite pun dani suag nango af This festival is the year-ending festival. Emmanuel explained it very well. Paddy harvesting, zoom cultivation, joto paimani ulo, salaimani nanglaimani no mo festival. Puntan nango. और तो पुंतानी गुलुगलिया बरफ नो पुंसनामी तो गाइते एमन पुंतु मुखा ताई खाजाक पुन्ने नेक्टाई खाजाक पुन आनी उक्लोगवा आसुक नाई बो प्रेमलाल मल समनो सुमो धा प्रेम हालाम रोगवा बरफ टानी दे स्वाग नलाई दे अरे बरफ दिया Puntani cuak nunggu, biar tini pun kiri bagai borok no punni acting klaiba saya macam, Engkau Raju Chandra Riang, tini jadi Premlal no siyang ke, kena Ambassa bazaro, Raju Chandra Riang asubi shakamu, halam no dangerous borok. প্রত্যেক বছর ও বলজই ফেস্টিভ্যাল খাইও বরকটানি চুয়াত নেব সাকমুং নেব কিয়াবা ক্লিয়ার খাবো পুনতানি ছেড়ো ফেস্টিভ্যাল খাইও বিউটিফুল তাই কাইসা নুকা ইউথ রকনি বিশিঙ্গ যে ডান্স রক পুনুক জাকা More dance le agini dance ya. Guitar by, drum by, I kaile halam rog agi dance ya. Omko modern halam dance. Dalai naito, I really appreciate all the artists, participants. Beautifully you have performed today on this stage. Anoboro performance I really I will beg pardon to everyone. I am not supposed to dance here. It should not be thrown. Oro Halam Youth Association ni all enthusiastic young boys and girls. They went up to me and they have brought me on this stage on their request only. Maybe less than a minute, whatever I know, I tried to dance. That's it. It is nothing to show.
It is nothing to cheer of, nothing but on their request. I just have participated with them just to make them more enthusiastic. Because it is all about politics. People will say me dancing and say, look, Animesh Debbarma is dancing with the Halam. Aba haita punjakto mai. Very cheap. Tiprasa 19 hoda. Premlal Khachino 20 dofa ni chau no. So what is dofa? Dofa is a big thing. Bengali is a dofa. Chakraborty is not dofa. Devnath is not dofa. Devnath is a hoda. Chakraborty is a hoda. All Chakraborty, Devnath, Shuklabaidya, Das, Chatterjee, Banerjee, Miliui Kaisa, Bengali dofa. Chungo haino 19 hoda chini tongu. Debbarma, Jamatia, Riang, Halam, 19 hoda, not these. Why people are confusing? Darlong Rock, Agiwo, Kukini, tribe ni sub-tribe ya. It is not mentioned in the scheduling of Indian Constitution ni list to abo kurai. But last year, Parliament amendment to buoi. Now Darlongs are part of Kuki Hoda. Babu Pochini 19 Hoda night. All these 19 Hoda mini wichini dofa ni bumu nai Tipra dofa. Zeng Tipurani Jotono Busa Zeng Jotono Tiprasa. Tiprasa manei Debbarma ya. Tiprasa manei Riangya. Tiprasa mane Tiprani Busa. You are also son of the soil. So Halams are also Tiprasa. Never, Netas, never misguide the people saying that Debbarma Jamatia Riang Omar Tiprasa, Halam, Bomched, Darlong Omar Tiprasa ya. No. So long Tipurani Jara Busa. I know even Halam, Darlong, Skypeng, Molsom, all are Tiprani Busa. Halam Tamoba. Ha, mane ha. Lam mane lama. Hai sibla. And Halam title phaibo mahino phaiya. Very courageous force boro. Chini Maharaja Rogni. Chini mane Halam ni, Debbarma ni, Jamatia ni, Molsom ni. Chini Maharaja Rog. Aniya. I cannot say Ani Maharaja. Chini Maharaja Rogni. Borogni Samrajyono Guard Rithani Halam Rog एक नंबर भूमिका नाहारका इतिहास है এবং হালাম রঙিয়াগনো চীনি রাজা রঙি সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয় ও হালাম রক তিনিব চীনি থামসানি যে মুভমেন্ট নঙি দঙালি অরবাং খাখলাইনাই year 2023 ও হালাম will play #1 role in Thamsa movement. Forget about politics. Moha chiniha o hano manarag nai. Rajniti no torja geichen. Chini Thamsa chini hano sung na torja nai. Sung tini chini hau kuno adhikar kare. Guni ijago chini borok sung bichar manya. Mukhyamantri ni পুলিশ কনভয় নি বুসকাঙ্গ ফাইয়ে একজন ভিখারি আর থুতা ইমাম আইছে পুলিশ অফিসার সাসপেনশন লাইও কিন্তু বিশ্বজিৎ দেববর্মা মতিলাল কাইপে পিন্দুলাল চাকমা হিমানি তিনি পর্যন্ত সাজা শাস্তি কোনো ব্যবস্থা করে বুঝি মানাহার নাইছেন বিনিবাগে I am not telling to do politics. Dofani selai politics kotoruni maya. Chini dofa tini birmano klaijak.
যদি দেববর্মা থেকে হালাম থিনে মৌসুম থেকে দেববর্মা থিনে জমাতিয়ারিয়ান কেবো বাচিকলাক চিনি মোখাং চিনি চামুং নংমুং we are one and the same খুবসু হালাম না হালাম কবদে বুঝি সার নিছো আরে দেববর্মান নগো আসাইয়ে হালাম বুমানি নগো তুমক্লা খাংবো হালাম সাকামু হ্যাঁ তিনি জন্য মাইচারি পুরো ওয়াক বাহান চাকরি চারি খাইছে আং 5 বার নাহারি চা খাইছে 5 টাইমস প্রথমবার রেখা মশাবো সং নিচে গানাইছে nga phaye banla lanu supayo sa thoglia deba nichu hoide thogya mane amsake thokka mosabo song chini president ni bihik songo ni jawai very good ang saga tei phomta moroni de sakai sai pai nai ko tebo tongko are tebo ridi sakai samang 5 bar nahari chaka tok bahan songjak jeng sakabona sairo tomde sakhi ji jeng norde mong khachini chamung deborma chakhi chau molsom chakhi chau jomatiarian godon chau chini chamung thansa khub suhalam angme hotel kaisao tomjak 3 din mai masalia jeng haiche daily nini ruti pom nan pom ahai pom Malaysia bono dili সংসার ani uzon komi jagan mai masalia derma masalia chakhi godo kono masalia tar pora rutuk laika chini chamun gorom banno dilli ni humayun nogoro thangle naga kicheno thang hablaika 5 জন এমন ভাবে মাইচা কাছেন 5 জন অর্ডার মানে 10 জন বড়ি মাইচা কাছেন 5 জন নাই কারণ চিনি চামুং মানি গাথানি আর চিনি মুলাই রুজাক চিনি টমেটো বাই ড্রাই ফিশ মসদেন বা মার্চা দেন হিনাবলেন আর বাহিনী যেই মাই সবাইকে আরে অরলাও তুমি আইছে 5 জন বড় 10 জন নি মাই চাই উলো লাম্বা হই মালাই লিয়া হইছে লাম্বা মানে স্পেসি গরিগাই जों মাই চা নাই বড় মো চিনি হাত চিনি কালচার जों মানারক নাই এবং থিনাঙ্গ তিনি এডিসিও जों নাচুগৈ जों এনকারেজ খাই মলসম ভাই বি এনকারেজ দেববর্মা ভাই বি এনকারেজ রিয়াং হজাগিরি ডান্স ভাই বি এনকারেজ চিনি 19 শতানি প্রত্যেক বরমে जों এনকারেজ খাইও চিনি কালচার নো जों প্রিজার্ভ মা খাইনাই नों दिल्ली थां परि फायदे हालाम नों गुवाहाटी लंडन थां परि फायदे हालाम अरो फायगाय ताई खाजाकनो पुन सनामै नों मा तामजां नाय है इंगायसे नों एक्चुअल हालाम हा नों अमेरिका थां इंग्लिश साइडे पुस फार साइडे अरो फायगे नों मा साने बुने दिं मा साने हेलो तिरो नि मा साने नों अरो औनिनि को औनिनि कालचार है जों प्रिजार्भ मा खालायदों बिनि बागै थिनांनि चिनि चबा चिनि हाउस चिनि शासनके आप्रुव 50,000 1 लाख टाकानि हालाम युथ एसोसिएशन साननो नांला जों स्टेटनि बाजेटखौसो दमनाय 10 कोटी टाका शुद्ध फेस्टिवल खाइना बाजेट रे फाइका 15 लाख उठाओ और फेस्टिवल करो अब चिनी नाई मुंगनाई है कोई दिन जों 50,000 1 लाख बाई फेस्टिवल खाइनाय जों सानाय all 3 days 15 लाख डेली 5 लाख खरच खाइदाव नाचो तंथकदि फुरुकदि बुइनि दफा पर्यन्त फाइजों नायना नांगा नायजे जे कोई जाइता सस्रे आजके बलराम जामु केरे जाइबा को आजके एखाने देखमु हालाम তিনি ফেস্টিভ্যাল দঙ্গ নাচো গাও খাও নাই বঙ্গি সমস্ত কিছু আই গাইছেন
chini culture no ma prugnai ang siwonek serairo dorjo kerika au chau pau pau ke sabai to nai mane osojjo umtanga boroke tei boro musanai musubnai rok tongo. And I'm sure Emmanuel has learned more Kokborok in the last 1 year, because last year he said, "One day I speak in Kokborok." Please how about it? Are one day nahi. You start from today. Kok sate sate se kok sir nahi. I really appreciate some of our Halam boys are coming up in all fields. We feel proud. Jokhon chini Halam rok ni kisingo businessman ho, kebo guitar tamoi musician ho, kebo Bible ti preaching bhayo. Chini khakla Kuchu hoiche. One of our men is flourishing. We are all Tiprasa. We will remain united. We should flourish together. Some pals grow mangai. We have to help each other. All 19 others, Tipradop and Tiprasaro, some united talk. I am sure the days are not far. Chini hao, chini shason, unai nai aije. Just remain Khamsa. That's it. Last but not the least, Bubagrani message to all Halam Youth Association leaders, although he's sick, he's not well, he's all best wishes, regards for all our Halam brothers and sisters who come back layo, and please pray for him that Maharaja gets well soon, he becomes fit and will come and address all of us. And the challenging days in leadership of some fight line. So I'll not take much of your time because I have to go back also. Emmanuel, I think correctly I have pronounced your name. And then next time I want to see you somewhere in Sadar, Kuai or elsewhere, speaking in Kokborok. The way you speak, Bokai Kok Samano se Kokhokai Shawaka. Kai Chabla Boy. What a style! Are mui chawi mui thokmusa. Kaboga kokno saike shawai. God has given you wonderful talent, and praise the Lord for giving you that talent. One day you will be identified, recognized as one of the best anchor in Tripura if you keep anchoring like this. All wishes to you. My best wishes are with you. Thank you so much. Jotono bale bale hambai. Tipras hai uploktom, Tipradop hai uploktom, Bobagrai uploktom.